tangana nawd gil isikendi dur khoton taxu lenki kunga okudu khas kefmanto ma khagel figebe fam gil kusoro dur khoton taxu bi iga deberul kunga gil sonin karata ngel kunga okudu khas kefmanto sadu ogaro maslage kenoko ona filinki kati gilli o muku doront faran kunga agini wali jawara agam sank sere kunga sonin karano ko wali ona tando mare munam ko ni Mauritanie telenka unu yani sumare o maro musu kunni o wi hamamana hagadi lenke wakati kino programme no maro munga me famu o maro musu kunni ku ben suga fayndini nanti danga ki ado khari yo kunu nyani president wali jawara nawari mo khosri ona filike kati waxi agani boy sumare am sank khay soninkara boy ona tando mare munam ko ni kani adama or mare men cukuni bane su tonda jamu khairi ado soye ndo nyakamba na lenki o katrini al mutania oga maslanga na lidi khibarun ko na lidi fatam panci lidi gene kebe oga wunu sino nyeri soninkara lo mundo fulal lo mundo tural lo munda ga liddi koyni suronga ogla baka tora kebe ga gilli muteni mumancu kam afere gilma ga bane muteni suwani wala ka sukunye mashallah yo kunu nyani boy sumare mare mo do khaswan mo do mekunga ona filinke kati samba singale camera na to nanti btk be ga nakshoter Mauritanie ay manka ko lid ana ma kunga camera ona tando mare mo na mekun Mauritanie telenka ke akati Mauritanie television da kunyi ado solo beni go ma television ke takati su hajuna ki haya khabo bismillah yo kengana dangi ona maro mo ka kunyi kubeni go telenka do kubeni gari no telenka o tiganga alnati khair mo yo kunu nyani ona filinke kati yeli jawara oda kunyi o tankada nga anna mama ona khasman kunantani gil coordinateur kunga liddi ken kunga ankado mare munam ko ni Mauritanie telenka sumare da kunyi o wi hatigana wa mamana hakumbe ni gedi o bismillah ke dingra lenkia o tafna fi o tafilla fi o walla nyagana khala kan tanyo ranga talegriya o maro musu kunyin soro subeni ko terinkana ma terinkanda no wasu kunyin wasu mamana inshallah suma yo kunu nyani mare mu hakumbe ga Mauritanie telen campagne ngisman khada fami kita gel maslange ke soninkara o garat lid lenki ngismana asam kuntel seresu asutu lid digen kebe yo kenno ko so e kamanya len ko ger ko khara o ger ko sor khoro bismillah iga fatam pancin dokune kebe gene lid kenno ko o kudu khaskef manto ona filinke kat lid khirse ay manke ageni sere be ger ko nga wali jawara akin wali jawara ko nga khara nanke lenki ona filinke kata ngona tirin jawara lid soninkara lenki mona duna su lenki am sank seresu yo kha o mul lenki anta Mauritanie telenka anna ko ngodan lidin man kha kenyani sumare merci beaucoup alors lid manangin kebe kenya odo expérience que begir djama fallé notamment France parce que a tingongi français olan toknyana nyagi olan toknyana o jike nga djama fallé anani o jike djama ne lom lid amana fakia khorwim boy sumare ko ni commentaire ngode angode onda kani olan toknyana o problème o humanité o développement mo o humanité jarande mo o humanité au soirée au gâteau kani mogombe mais ra soninka nat Mauritanie Mali Sénégal nat l'Afrique depuis l'indépendance on m'a occupé nos kanya on me dit que l'oïm abra koron kefi on a filé je mingari asu fatam fansi nawti jarande kille lidi fi fana nyimi me ken jarande olan taru ogo maru mu fay dubu iga kala igara da doctorinka ila to doli plan ko bonduda mani ba miskino nyani inda da doctorinka inda ordonnance kina ordonnance bogo inda na da katinkina fontinkina ma namma hayba quand société en katitini il est satisfait de ça nyagalin tenkin société no nanta ken société no ni mar mu fay nta galla malanti yitu ko malanti ro mu jarna nta galla malanti yakka jarna anna tan de fokita nke soni kenya ninga ndaga France li ndu fokita nke soni kenya ninga golnyal état ndu fokita nke soni kenya société ngam ndu fokita andu fokita minne angari ni ngandebe ila jare andu fokita minne antil manko Allah la gumbe sumare objectif pa kenya khoro muna dutu khoro ma France reka khoro ma Amerique dugu khoro ma onje ni dugu khoro muna kefi debu noko o muna kesini sigindi ona media fongi ngema je ne suis pas prioritaire là où nyana ngla duutu ngla mautu ngla fabutu xina cotiser keske debe ke no agere debe ke soro ni manger on a outil ni knia na carte ni knia na registre ni knia i ga su tracer mera hay man keske gérer hay man cotiser c'est votre sécurité sociale au khara français nyama
France sere sugana golnya ina fonde bagam bitel salaire ina taxundi sere sugana ri France kayti wamma kayti ndamba ina njara kafu kafir ni nyande kende be o ko misrimo o kor kefini o ga har kesi ndebe nanti ibe xumbene angana khadi foganta maga c'est le rôle de la société de te prendre en charge société nyankawa o yankawa mutu jaman ko fankawa mutu nan ganjara parce que watte go du maga te an kat bana ki watte ala jambe nasu donc de quelle manière o ga ki watte o ga jarna ken fi fananya donc o kesi ndaw keme wujina hada bala ma jara li sine su khafu mais ce n'est rien le guimaga bana c'est 300 000 personnes 400 000 personnes guimaga bana miskine be ga ken no ganti men donc Harbi, il faut qu'on a Kenya renforcé. De quelle manière on gagne notre indépendance sur nos systèmes de santé. Ça, c'est la première chose. Kenya dangi jaran den kbare. Hado o jaran da numero debe, o debu kuno. Fonda tampile sini ano debu kuno intel kara. Inte fofo tout. Donc on décide à nanti sinesu o infirmen den, o de infirmen tamudo ko bodeni France. Nan daga na foke fitwaru inaay. O di sage-femme ni formé. Sage-femme ni tammi. Isu faga affecté gidmaga les états di affecté gidmaga pour que iglaw gidmaga ko yagaru sutur mo gombe gidmaga ko mu sutur mo gombe 10 sage-femme lidiri do sa senegal sage-femme tammi afan kunya formé iga golnyana mortandana lenki il faut que gidmaga idi affecté ko kota gidmaga dum alhamdulillah tige ngala mallaw sutrini mallaw demana o anyen ko beno gadi sima iga tel kali mo gombe kengna dangi karani nkille sinesu lidiw le monde en France à l'école une réhabilité. Pourquoi? Parce que angamou la nasere lo, angamou la sere nanto anda comme abadan, anda fatana gakharana. Au bras, l'idée Kenya ko nanti, corona nduru khoto, onankar. Au kharmu sonin kara place ti Mauritanie, Fulras place ti Mauritanie. Place na hamak Mauritanie men hamakara. Place na hamak men dagana kana hatel immigration be. Place na hamak mendu au sudoro mumutu au diden immigration. Place no mamen, on kharana. Mais angana daga France mais pour kana ket golle kita il faut kana ni au moins harangala wa lettre ke safan ana harangi mugala wa an gundo den kharana mais ka angama khara an haybe abada on tumulo na haybe on tumulo agri na haybe oga kebe de c'est comment on va redynamiser l'école comment sarano ado jamane krisu ado e wa lemnu iga famu nanti kharangi mbana ni dang taga fotana sunti dang taga kharangi falle donc odi fo simma Otia Soninkara, allez me France antinamia. Wacha, pour na fernia, pour que sur le coup de Karani, au Gildabate, l'homme couvre les gars Karani Girma, sinon on a Tambo Carbo. Les meilleurs, on a examiné le ministère de l'Éducation nationale, on est où tu es en France. Il y a en France, il faut voir. Il y a l'Élysée, il y a l'Assemblée nationale, il y a la société de visite, il y a le foyer de visite. Tant qu'il y a le monde siki, on connaît de France. De quelle manière ils peuvent avoir une carrière demain? De quelle manière l'éducation devient l'enjeu? Donc, au fond, qu'est-ce qu'il y a? À Finlande, on a l'école ni, hartable banintia, l'école Québec. L'école, on a toi antina faken nankama. L'école murinte, kharo forunyan faken l'école no. Donc, de quelle manière on a l'école réhabilitée? Donc on a démarré aussi au l'école de réhabilitation morombe pour qu'on ait l'école en atlanti allo kharal lagné kharal lagé fouani c'est très important allanti nanga wala aga bonno aga dégradé ni le munu nari il a jogini le munu nari l'école tuntia parce qu'il woti garé kébé tout donc ça va fait donc on était en train de travailler sur ce sujet là kengana dangi sore girmaga wala en tout cas les économies de nos pays c'est des économies basé sur l'agriculture. Soré, nabrumere, commerce, oku gidma, angana fay lenki. Oyani gatini, mortan mara. Lenki, legim bani anti gildon. Lenki, nyek bani anti gildon. Lenki, yille bani, makka bani anti gildon. On a su komon khaye, ado bakel. On a su komon jaman falay. On voit le coronavirus ngari frontière n'intérêt. Donc, au gomo yimme faga soré. Mogero giyam. Parce que on dépend des autres. On a une indépendance indépendance tamara parce que igande kebe anga igana anta magai mais agil Maroc wala na agri jama fallé wala na agri Sénégal wala Mali en kana tang indépendance ngama donc on serait nguto bumbu comment ogla agriculteur ndemana mo gombe au coopérative féminine financière o wi suivene girma noko on a de katia on y kharangundi ji comment anga sokno sokne métier
comment anga sokon comment anga fokita comment anga ke fobe anga kita anga la gagan bakdu ma anga fokita kengen dangi falle oy mud fernya na ñiño mur gidma no na forage ni njaba na gallu sigindi na sogo na koyi nanti contre saison le mois de mai c'est la saison la plus chaude de Guinée mais ang jarta ngi ngene ang pastèque ngi ngene ang courgette ngi ngene ang fotana ngi ngene nanto ola sogo jaga ola fokite donc kusu odu ko de ber Guinée kengena dangi yeru odo mairie de Paris odu projet yokita kengeni la gestion des déchets nyanga na khor bako debe no na nokunde be nyanga nga khoren rini na suru muto gitu kana iga nyanga khor ni gatila a jogdono na debe ken ko muma na poubelle nin tonte sere wo sere angana intela nyanga njori antela jog poubelle nyano o suru ngnari kiyen no ila passen tani tami ina poubelle ko ini vide ina regi i jori ina kum poubelle jokadi ini trier ina carte lo fonkara ina meke lo fonkara ina verre lo fonkara ina nyanga lo fonkara ke sugadu munna fanyana su yo kono yan président Wali Jawara mo gile katangeni ona tankati Boy Soumaré président figibe ko gel kebe gatangana lid iga gollu bende lid gen kebe kharanda kelenki an kefin gille fu serwini ga lid khibaru gis sankini gu toyni soro kudo vraiment lid ga gollu bende berem par rapport lid do angtu lid khagir ko mo ide ke kir jamam palle agri do khag angalari gid jamam palle gari ido fanka ke golnyal do memendu yani comme khibar ko wankat bank i bagumondu kudo ido fanka ke ga collaborer do mo ko be fini ko wankat deber ok adama wari maru mun ci kunya kadi wadi mama nanti link occasion na fi xoran parce que duna muten bango ba yo fay link ana muten télévision ka anke su gel jamane ke soni su mama ni tiga lid fede yani fede be geni ti association kefia ensemble pour l'espoir et le développement kapemba nan kat fofu su den kane serengna ndo fongna ko fongna kofita khala su de ban lidi kefi anni khoro nyakam ko anni oni de ben jamane no yan lanti nyane jamane no wanga fedden cigina jamane ko su ngata tel dome c'est pas possible dawti gel jamane ni manke kat ministre ni do député ni do maire ni odi su gonyan dome ani kundari oni koino gonyal mo ko ben ngamurteni sam singalle di jama ina daga ina tere kati feddu jamano su beni ngampadanta matene ko baruko nawdi gil ministère ni kati gouverneur ni kati préfet ni do maire ni oro fosu ndagir jamane palle idi jofen kunya donc oro fan campagne kia ke gonyankan onant fosu deben état fait li defeti état organisation internationale khore fe nanti an ko Nations Unies do fotana har Nations Unies do état yangonyan sakati fedde be ga ko leader mo ido état yangonyan do me ja question ke jabi ndum pa ci nanti odo l'état kin lant fofu olant fofu de no do état nguma de do président ngel ko mo be lead feani on do mele shu je crois ona wa wajin ku su de benni kharo gamo kitem putu kat jamam palle angana fay tandu me do fosine adama projet ni beni gero girma kana wa anti nyemen projet direct ni do fotana gilli 1975 80 ni projet ni nyalini tubabu ni yani yimmanko ilman orman batte wariya ante lenki o yimmuti ona projet ni créé o yimmu sarero mu o yimmu beni ga brena no o ga munna fana kama angara debe kende benti girma kana ko lenki angati lid battenga angma battengi jare rege anna battengi kharalle anna battengi sogore exemple fanande beri duli na te hore ndebe daga ko hectare funga tingel toni mamme jaktangi 2020 à 5 gilma no alhamdulillah saison 2021 li jajibine serenti gilma murteni gilma sotno jaktangi nyangil jajibine wurondo ke garono fero bran ken man bran ngano no kagumen dang mo be bran ngano no ko fon dang mo be ko fo ya surene nanti lidi ger kedwere kumene fede tan xana ngira na xana keme de be lidi fay kya lidi ni sefenya do exemple ni gi ko ni population nanti o ngonya kwa kam ku afet na lidi bari fo ngende an kembe ga tawu nan debe ki an kembe ga tawu nan kake lidi sera an xana keme de be kede be o la tel kane mo donc on a ya taw yo donc mena boy Soumaré xarana kelen ko fete bakme bawne lidi xibaare ken effectivement kudo angel ki bi so quoi c'est très important mais kudo lidi bawna at sembe tarankati sorobe sodin ko sorobe ga biren gidima ko do nokli tanni est ce que
communication ke mogo c'est-à-dire na fi ke famul soro ke mogo be ke mogo harman ha stratégie bawo yogoytu ando fogna ri katani fo sireñan ag ma fam ala bonon na mak mo xolatan makke ni betan xan mene kille wuto kudo vraiment na famul soro ko ina kata effectivement na to gil 2019 do wacina li di do radio kanin do télévision ngo gonyana afa yer li di rer li tawer tani mamme communication lenki a sanki mogo masu na wut gil réseaux sociaux ni do télévision ni do radio ni lidi fankina que soit igla way xibare ki tuyni sa adama sonin ki afa mun den ko te xonni so woni fe so sulantini sonin ki mbono ndini no foani kat se igar fofu su famu no igaruna no ko te yan e il lidi fam ku sino fili no sonin ken muteni no han duna bango ba Sénégal Mali Gambie igant lidi xibaru ntu bon lantini serbe ga ma famu ken tanga fo ko ne kebe galingana ha lidi famu akillu ngob gobu ñani di gilangna ro réseaux sociaux ni camera radio ni télévision on fan khen kenya moi je suis chargé de la communication des leads fofu su gamparante fofu su bangani lydia o bangani ono xem ono jofa fatama kharsa o mulin tele kharsa ka communication ki bangena forcé soni ko ino famuna fullu no famuna sura kunno famuna o do kitunga nu kat sura kunni me communication ni journaliste sura ku iga lead fatam pancini anga dai na mo war sino sikima sino nakati lidi ga jing mutu kat dai naim fo ngatengene kat siterni mamme kota su comme de mete kib iga yankane dai naim sura ku anga rek sura ku sitini urondo ki asa e sa sefana kam yo kunu ñan boy sumare ona filinke kati samba singale camara anyani lid bete kibiga nok murtani yer ay manka ko ngam maxay yo kenno ko oda ande président digam wali jawara ada figebe ko ngaru boy e xarana kelinki an kan man ka ko gili lid asun ko kunga ambega betege yimanke na debege murtani ngeri nokson and man ka ko gil fini berik deberi an kan man ka ko kudo mari mu beniga murtani telen campagne linki nawr gil jamani kino ko ma jaman palle ina tout exactement lid gen ke ba asun ko xabeni xagayri xaga sikki kebe deber kama sumare gatma ngari tout d'abord so beniga terrain kama wi ko ni ci duru ko tonta ko adi sikke lid murtal su ko foy ñaan ada intervenir nok be ala ñana gidima xali ado gorgol fonde ka xadila suga mauritanie gidine aga tagn tout à fait président kubeni ko kunnu fanke killu ñaw gadi wutu pour que anni yakebe o wutu o lawa atimandir mo fe deke aw France aw Mauritanie aga Mauritanie gidma de be suga gidma len ko la tini tampile ado debu segi lid bureau ngino ko bureau ke ga sikiro ke be batte kenya na maru mu famundi na maru mun tema kebe lid gadira gidanga laidu igla wakit mo président diare ke ko dobu kuno me kengana dangi me ibe anga ndebe no anga jare no anga na ranganta iglanta jar liddi ala mutu nangen selba ko lanta jar na litu nakshot go man jaru ga fetal be simal khadi ona ga koy debe no sere sugu sigiti sembe ada ngaray o gadi kafme o garme sutri ken kadu angala bogu keta lidiga dunamo ko kebe inan kello ndi an kenaro lidang no action tan cotisation tukana certains France au cotisation tukana ko ti jaren tay bana déjà an kin carte ngam ma ngana xalanga daga fa donc ku solo velo birti no action de fotana kuma oni wonu kunya jare o an sikidi batte mitiel ni bega jamane ko gitu ila carte kin nangata daga jare tay ha intu sukenda mate intu winda mate ngoktal lidi ko naswade sere wamma sere tamma o yan sikki dambate nan tunsi nan lo dambate optali makota mangana bo donc lidi nga kebe ko no maro munda kendi fan kebe ga lidi kama kendi ata tora be go kamo sugula go jana ko tora ke alant bako kama ana yogam kefi ogana kefiani ona metu ona doro memaga ona kete me hajini jar
yo kunu camara Samba Singale bogili katang yeli Jawara yeli ayani lead coordinateur aywa adama kha kon gil digam ko be sukkongi gil kebe gatangan lead kharana kelen adama nga kebe ko no lead gollu no ngaya manga khirinde be de beren kat soronga ya kenni anan to an kefi lead to dangon kefi o yimu awo digam no nan ko fo nyan sembe o gananya yimu siki ado yimu filinti bano ondanya yimu tami ado yimu karginti bano hakulu nagobo arayini nagobo ogu masala fofo kamaya moged aray sire kita oda ket bakka o ket gol nyana kamaya ngilen kat jare ke noku aw ke fino gol nyan kitu kay jare noku sine suga do ga ko fore ke be deberni o caravan deberna no ko o gatin dunam mu masunali yogo lawtini quotidien ha imi jare Allah gani be tandi ken ko tanga Allah nyani nan consulter gratuitement et yitube ni aga kinin khada na ili yitu khakita khadi khafunga aw ke fin golnyan kitu kuno sore noko otonan soya otonan sore law fokino ya sore law den kania sogano nyano ya ko sokkitu kunu mendu est ce qu'on to sokkitu banu ko kama gelli ganni ku ben genyoma ma soro ku ben o gati dangi nan soko fokkino yimuni woriya wana golle ke deberi on ta golle ke deberi o gati dangi nan soko na ili tun sin khadi oni dema na kilun ko ya sere su coopérative ni ngima ka gidima ka no ngai lenki ori coopérative ni tammudo cargo oru kunya dema yirgine nani le garo ga suken dibate nga o gitongol soxen kille bawona law nyen ngi soxno ntonge ngima ka soxo du ngima ka ntengi ngima ya ha est ce que nga soxno ñiñe kebe ñiñe ke sire ñan sox ñiñe ñan ma soxo de kebe gi ma est ce que soxo sire ñan ngawtu noko kebe est ce que soxo sire de berni mi nga soxonti kube ni soxfoni nga xawta e ñiñe ke protéger atron kadina na jar mo ko kebe est ce que nga jarani mo ko ketu lidiw su kendo ken su batte parce que ayo ma soro ku beni go ma ya agebe nyani yogo wona soxen kille nyaara yogo xawna kille tan nyaara ke do gla wa su kendo me batte ngay mo ko kebe wala gollu ku deberni ngam fatantel kane donc yo kunu nyani yeli Jawara wana yile kata président wali Jawara président fodinke butem paga bawni oda ngori anyim ando boy sobaral sortani kaga sorteni no odo wori yelli ngem tromper sur Dubai bangeni karak nonka kudu woten makini metan c'est-à-dire quelle motivation kudu na tune vraiment kaga sikebe de golle be de beren est-ce que Allah wilen kat ko motivation c'est-à-dire fumo bi gara nyolta bawno yogoy du yimanke anani anten soro ko na force de berlenki xawo dangor sur le terrain nyimay fogobe su de beren ken no ko man xa ko son ko le munda saru o garon gel lenki taxi kay ngiri kebe kam activité ni be ni gan tawnya kenni monsieur Soumaré c'est la confiance tu sais que faut au couvert ga jaman falle en général ndet tampilado sino nartanya France modom khaso nyan jamani ke abadan mayirgi nya bulli gel janvier ma juillet mo bogno pour que nangolnya sino nyeri khambani digambano ogi kono o développement kat gillo yimya ogodi digam ko ben suko sorin kille mais oy moto ga dunaki belenki anga mulle suru nan sakanga anyim mega digam ko ben ko no bokti kille nyimme di ngolle ngara alla gadi kito be kini nga nyimme di jamane ke nang investi soxem ban kille na lid gollu ko daga gidma ko na koy soro ko nanti lid jardin en fait nanti hotel khalsi muru nanti khoro nan golnyata khalsi non o golnyanto yimo futte nyaado yimo sembe na teni ko daga nikra en fait nanti filmu geni wala ewa comédie ngeni so ko oy man solini ngutu na 2 hectares ma 3 hectares ni sukra nangolnya awren nanti ngara pourtant ndag France ngara li ndag so qu'est-ce que ça veut dire awren man Mauritanie kebe o gadu war o jawan ko ben o gadu war kangi kebe go tani ngure gidima ga debe su angana boto 80 mètres ang jignine kin kangi be o gadu war o gatel France na khalsi mur nay letel laro yille nañi letel soxano mur nanta hadin ko yille hadin ko dilwili hadin ko maro ngin kambirani tay ngagiri ke nyakama nanak France nanak khalsi mur tin nak nyako jaganu kangi ngantani mure amma wori angira ndag jaman falle titel non faites confiance sore faux brefé duna lolo soxanu ñan banani oku africain soxanu ñan miskino
c'est que foani odo metti kurumbo ku beni gari sore law nyana côté ke be ga dabaté ganni o kismani gari sokol mo gombe nken sokol kundu donc mosini ngi sokono irrigation jingaru mo gombe ga commune métier ñani donc xari ku métier oni xara domé donc katimbu ci daga laganta ko ndeber duna lolo katimbu dag ci gidma kan ko kani nante hasoko nante o romindil kunna meni ndin costume ndin cravate nay la avion nay le 4 français ndaga kati mena mortani ti danga hadak soko de ñi le 4 français mfa bani dimana hakuna soko ko 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 ben ga gidma hakuna soko nkeetel soko français non 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 ñimme fa ñiñe nogo ñimme fa gidma ko nogo ngadi murlo nga ñin bulla nga ñin tachon nga ñin jajbine nga sokono nga fokita nga brene duna dun ko nga fokita o ga gidma kan ko jarna o ga kebe kita o ga gidma kan ko jarna khalis be o ga kita on to kono sereda mais ya ko golluko onu mulina golluko wori igana de katto gamen en privé har mamme kit soxe o wasu ko da kebe ga kiten soxa ga kiten mo gombe c'est très important donc kenya ne o yimu gari afa dingay me ban iswani sere su gayre en soxo lead équipe mumuma au principe pour ko gambo gombe nanto yiman kaddu den kane o khirsu inti kosimro ni gatel taxo biro ini dorko nyaroni ina da girmaga ina sangalen sigindi au président de pôle agricole ay man ak jaaj bi na sangalen sigindi 2 hectares affaire certain nga ay man kumbe njaba ay man di grian sigindi ken dangi falle au courame daga donc c'est comme ça pour que sere nam maganya simplement anga sefenetelta annam bogta gollu annam bogta kille donc kenya gu ngar ni kat girmaga ko ngati girmaga ko dang hamaga France de harum nankra de hadume jara de haraga sokode ni mana avion ngut na France non non qui fini il y a désormais on est sur le terrain on a bré wala on a kara président kundunyani wali jawara angtu lenki murtani sarelu munchu bil jamani kono ma jam place murtani telenka ke fayen ke hakati mo muluna tu li khaga tangan kat activité ni benir ni ma kendi metan allah fon ko da saruga tangan kat donc le 24 le 25 et le 26 décembre chaque année ciné c'est la particularité de l'IDI kendado organisation tanen bokmi oui rassemblement de benogatni fides forum pour le développement solidaire ken forum amanan manni amanan niya o sefele o golnyana mais ante kembana mu xawa angari kat solo nanti xoro nan golnya ke golnya kité anna daga sine hantax mi wal sino fil hantax mi wal sino sik hantax mi wal o ti sine su o organisation xore ndeber nauto partenaire de France Mali Mauritanie Sénégal Mauritanie gouvernement Mauritanie administration au partenaire ONG Koutou au suna meñi population mouma xol suna meñi débé on te débarne capitale on te débarne capitale régionale on débarne dans les villages de nos territoires d'intervention o ga golñan debu ko ben o débari Dafor Sirfana 2018 au débari Djagili en 2019 au débari Djadjibine en 2020 yirigi on débarne Boulia donc au tsunami pour que soro kuna femme ngana laydu muta hada qurna meñi on se fait laydu ke kamma anya mamnya amnya man kamma on akata kono on tu wurnudu on tu kannadu parce que o yani qurna meñi o gadi kubeni ko killu kubeni c'est le botege on isutu kon kilitanan ngadu oni wutu domi on a gollu ko ka koyme o gadi kubede ber oni koyme donc maro musunalli o suna meñi mort fofo gene sunin kan cadre nya yirigi particularité bani way girma ngana fay on jeni tengen tankerge onji asuga wurdu o woto ni dangi me kundwa bani sunati golnyana agriculture santé éducation ana institut meda yirigi ce qu'on va faire on rapport nya be gati rapport d'orientation nakini golnyanga na suga mortana do mortal gouvernement nanti girma kan ko hataji to quoi o kundu konde girma kan ko kubeni garni ado cadre kubeni garni ado ministre kubeni garni iyan taxunu on a bani su trindi girma développement nawtu sare santé éducation harman simma orkia simma solution man kiani on a rapport ke wutu on a debere on je sugadu on je mammen girma ko intervenir jagili ko intervenir bulli on a cartographie debere pour que kumbene falla o makto damp ni mi xurna développement ne bragan xawnyan mo gombe lidi intervenir doke ankendo projet laga tingen ken noku daga lidi wode hanam masla lidi golnyan doke gerderan lidi dakat gerder hanam masla hanan kati finin kap me hanan kati intervention ben comme il faut donc quel rapport d'orientation kinyano ga gango sak gidmaga mari mensu nawtu gidmaga ke nawtu cadre be gani sonin kenya debe ke fulle srake anga au territoire d'intervention ku mulla o mullo suna meñi bulli dès le 24 décembre on a bito fili bito siknya me kam
on enquête maslana ken dangi falle odi fu be ko pour la jeunesse fonankaw on anta golnyana o gam yagaru ndolo mun yakrosi irigi angana girma fay abana na région ko dynamisme gante ganni ntotuma en tout cas o ku buccu tournoi ñanni girma muma kawo mango xorta ngatele vacances wacca girma nji sine ke sunya dono nya ko da katte bani sere mi invité mawori jeunesse ntax dono asudaka nkie wacca gol ñanga ñani liddi ngumul na tanker ga hadama me recruter ni ikiti min sere sunduno parce que angana mulla na sere kita fu nya de bari si nya tugu angala waragana même si ngana ga tugu o mulla na tournoi de football de ba sine mouma à partir de 2022 girma mouma debu nga me rencontrer tous les week-ends pour que la jeunesse ogla y former ni ogla wa e khrangundi ni iga meñi ni nant khoron kefi ken tournoi kato bu jaba 2022 yirigi le 24 25 26 décembre aw ñan bulli debu ku mouma nalli lu mu kusuna khodan ko domé bito ku sikno on a champion tout kenni on fait la préfète kato bu ci tournoi njopa donc ku sike fini golle ke no voilà yo président mo gile katang boy Soumaré par rapport président ngir kibi suko nawd gil kibi gatanga mokkum di kibi gadu décembre kibi garan lefa anna photo talanko wada gil kibi gatanga communication faire est ce que vraiment lidu ku activité wati xemp gir max bana makeni metan est ce que la fon talanko non adama na mama nantiga o gatanga na agar ko mo be fides forum international pour le développement solidaire sinangol ñana wona meñi ko bito sikki ono hakkilum koy me wona atelier ni deberi segmar kumbon nanguti o gila tel kane mo be développement ki kumbito sikki am xempe muteni bane ar ko nati sorongilli jaman palle partenaire nu ngoma gilli France ni partout Amérique ni me Mali muteni Sénégal ona meñi communication na deberi o communication mendu o gila wa gullu kutuini ni harmuro mu kuy mo be dafor nya folla kunyinte 2018 lidigila wa bambel murteni sonin kra gila atu dafor 2018 jagil nya folla kebe culture ngila nyana kharangi ngila nyana agila bangene lididi gollunte nonga adag ma ujunu fili hadama de me germe jaji bine 2020 am sanku seres murteni gil fulle suraqi akos nya ko lidik sare wacca e tunkal nyugo nyager sara lidi bito kusiki jalibine yirigi anyal bulli le 24 le 25 le 26 décembre anyal minne harmel messe sugu dag no kusu anna gire rempage fofo su gire an fayna lid asare bullun ko nyama président ngir bullin ko ñaan si ma joppe bullia e jarande joppe bullia na lumunu den France joppe bullia na soxé njoppa joppe bullia e sine so o tel la débat députant o tirigi on a débat président de be ngene wal bubu jawar bulli na jaman khiri o hakile nga kat wujunu tamdo fo hade mare on ta kempene nan to na jama ke bana khiri o do mun na far nyantel kat o do tuana khoro nyantel kat ya o do historien yantal katia do jarandana khoro iglawa munna fakit minyeke kebe iglawa minye be de ben kat wujunu tami hadamreme jarandana khoro ngil france jarandana khoro ngil muteni men ko ngere ona minyi bulli bito sikki ga jarandena khafu machine khoro ngi maka fitan ngi maka suru ngila ngil no kusu watte suganga consultation tanga tugari tanga fotana tanga gratuit ngat kenan caravan santé du forum international pour le développement solidaire adama odobu ko ngana fayi lenki jim koringoya fotana koringoya yitento debu no yitente odobu ko fayi gunne ki me akawante yan kanti wujune do fo yitte wona kimutu wona daga luri bulli di fonkara ken mun nafam pokone mun nafam po khore ni manne atile ni ngala taagunu lumunu lenki ona fa yiro tammi falle ado wacina kharangi ari tubagle minenju na l'école ni o gide ben mo gobe na kharangi turo l'école lembe na kharangi turo kharangundana lidi fanken ku bito sikki atile khoro ngala taagunu to ana khoro ngada taagunu la conférence ni deben nanti on dabo ku killesu lemine la kharangi tunu kharangi lawa kharangi tulla yilen kat kharangundana ga kharangi nya ndo fan lemine mo gobe président ko
ay tengen sage femme ni tami sage femme ni tami lindi andi fere mut sino siki ji kharamundi ni ibrandi ikhalo ni vacances ni tuga ni scolarité tuga ku sage femme ni inari ini koy duna ini gollen koy muteni ide affecté lenki eta ni wutu nanti lidi gatch ma khawari kenya ngel ko odo eta nyango yando wala sage femme wutu on a formé on a ileti na ngonya na on lidi ada siro tampile sine mangantre lidi na tuga no oni wutu oni kil l'état demande pas population qui l'état ni me ha demande pas ke frebe lidi and wutu odi kini eta adama bito kusiki fides awure faykem xangi ngatele ngi siki tuwa ngatele ngi siki soxano président ko oy soxono andagiri re kangi ngantangure andagiri andalo bonte ma amerique ando kebe ndare anayro yille no maro do dinwidi nanti ndugu nanyege soxano ngrini tuwana khoro ga gil jamam pale nanti iga tuwanu ya soxe munna fa ko ni iga ko en so gilma hanko o communication tel ken kama o radio murteni goyan ken kama o radio jagil do radio tan do radio tanni o diga goyan me kama e ken communication lanta su kono fides piton chiki sumar kunu nyal effectivement on a flinké kat samba singalle camara camara par rapport au président Wali Jawara ado boy sumar ge digam ko benu ko ku mankan ko robe sere bi garan deber gel noko be gidi bakni meni est ce que ad khani ay khani ma khad simma nan tuna taxi deber debe ke nokshot on a mes femmes fi yogni kam sadu khagatel dono est ce que khad kenci ku do na ha finu ko mo honge mun siri kaga da ganani bote yo ganta bakke voilà monsieur Sonara yo katinga en question que jagni peut-être là on talo mo ko timandi par rapport aux activités ko be ga nyana bulya yo presque di su ko ke be ga nyamno fo tana be ga bulita kenya gollunde beri bulli bo igri o gobu cité la tan nante ke joppe bulli ke joppe bulli o serde fana do gerde beri so ren kille anu bulya président gari société be sigindi aga sikki soren kille anu bulya donc ke société no fo sugani sore ma katna burmere ya aw nyaano nga lenki donc soro ku ganari bulya aw nyaano sababu iga kungala gui koinia anya autorité ni makati certain ni begari ni sohalo ngal manabu bono ngari indi wori ikhana katu sugulu kumel fali gala do yidobuma igla bi de ber mo gombe donc o ma xempe kenga boyru ko odi o soro ngirindi ni mali ado jamantani ni iga la o soro en khrangundi ni soro nawtu dilla ni en problème makati golnya mo goni donc ko khawari ni coopérative ni bo diga golnya ndome o gari yokkum kinia parce que yoko ku bana lanto goliana il faut qu'il a toi wa kita iga golianti mo ba digi nye goliana no donc kun soro ganari il ku teri no ngapol kiga i demana iga law toi kita mo gombe iga soro ke denne mo be agan khaw yo maintenant fu be gan ko naksoto bangi o activité fana ngel kebe kenya sere o sere suga debe keno gonya nakshot no hote na wutu ministre ni makati cadre horo be gaye girma gan ko makat gorgon ko makat murtani romu ya galo gatunan sere su allah bote sutunu o girma gata allah sikki murtani romu suda donc o kayiti ni debe na wutu carte d'invitation de photo o gi khayri katia yalla haygam ketrini ina tu quand même kebe gadu donc ara ini be gi maga iglay kapoma pour que osu anyangene kebe agani o jaman ko dagay kaliya ina kato jaman donc finlande ngel kebe kenya ke khaso ke dimanche be garni le 14 o di muru maro musumaga on a meni nok begani espace culturel jakabara donc pour que fides ke rakanga o gla wungin mo gombe donc ado fedde ke aga sigu kubeni kama on a ket masladi kama oni koy maro munga yo ina kata famuno lidigal kebe ado lidiga kebe de berni voilà osuna kati ifamun don yo awre marmu osuro khatwar mugdo mekunga al hadi ke gar naga gem ki khasu tamundo nakto li dunko iti ya suri noko be espace culturel ja tabara coordinateur Yeli Jawara na ile kata par rapport digam ko be sukongi nawd gel ke manka ko rigade berem coordination kel mendo sun ko nawd bawon atelier ni ngabo nyen deberem ad fon nanka yunko makel ni metan ana man kha kap ad man kha ko ngil koto ku do xaran nanki linki suru ko wagat fam yekiti iganari ana il desme gantayan iyo adama kebege ni programme ngaya bawo bito sikki an fideskia yo bito ku sikki ko wer ko mo kebe ya o partenaire ni nyalini o membre ni nyalini ado bénéficiaire ni ado sortan ni be ni mugandi liditu o tinalli ona hakl fragia ona ketu o golyan kitu ku fayni o gani kubeni kamma ado kado gatengen kubeni donc
kullanti ñana kota baniya fides ke yimme masala ke kota baniya mais katti ken kota bucari o wutelle wona kota banima bito filinya ken kani pour ko nakati masalan domi wona kati fidan tan to gon deber domi aw ko gollu no o gana jofe o ku yimuni be ni ga golliyan lidno ko fina bawonoti debu tampille ado debu seki kunyan lidno ko gidma lenki ken tampille do debu seki debe sugadu khirse wi ken khirse agar sore yaw tadiga golliyan domi sinen no kedo igi debu nga iga sikido debu ku fini batena mo be aga patante donc o yimuni na taxu fina o ged gollu ku be ni deber sere suget gollu be ni deber ande ben no wana masala domi or mani laydu wutu est-ce que cimme o du mangutu aga mo ketnan deberi boto ngoma kay nokko be ko président ko mo be ona keti niti mondi kengana dangi keta o woron fitan no galli formation ni aya gan atelier ni ngay ko atelier ni keta soro ku be ni gagil fallia i gari masoro ku be ni gagillo ma debe no yer nawd gelli e wa jarandano iw jarande jopana gelli debe no nga kat soro ku be ni gari ni i gari ni jarande nga et tout e ken kagana dangi keta le 25 kota nyimmi an keta o gan kawanta na fides ke jopa c'est-à-dire qu'il y a sukubanga o dana fenengri gelli wa so invité ni beni gari ni donc o gan kawanta discours ni beni deberni ken do soro beni ga intervenir nawd gelli soro beni ga témoignage deber no gar gollu ku beni deber et tout ken ngana dangi waxti be keta o gadi sogno kuni ku beni susu deberi o tel sigoni fay bawno to fonya deber bulli ala nyani yogo wor video amala ba angana harawor video adanga rek siga kamma aw goynti bana yogor fogebe mu khadi amma warta nya ya ko tangana te o suna daga wona sigona golle ke fay golle ke sella gana harbi nokuni be ni timme tammi nokuni be ni kan kagala kapo mo ya wona kef me mo ya donc kenga danketa golu tan nyan no ya gi rapport kebe ko donc ken ka deber ndendo e wa golu tan inshallah yo harbita e ku organisation liddi ban lanti deberni tout à fait o tengen soronya o to tella debu ku beni oga jara oga intervenir donc kunde bolan takki tok falya o giket golle sude beren kumbito noko o do debu ku sani wuti domi debu ku aw xaw sigira ko dewo danga ke na gel organisation noko nga ke na fini no do danga yo yali kunu nyan xarana kelinki maremu xakum beni ga murtani telen campagne xad fami kita gille odo lidi soro ku beni ga lenki soye fo xorian ken président wali jawara wala li katangen ki ma kan ko robini ga deber fo ngutan bu junu cere ku nyalin khasagata asuga meñin nongen kelle xe ada marxa rasulun soroku bawni yogi ko nanti antu wasen ku fa soron khilla ina ona meñi anani organisation ke ga kormo ko ke anti yan kundu yogi do ga daga il se retrouve pas anti antakatu ni ga ron ko bi ga bak no kumbe ki sutar xarana kelenki est ce que allah fatam xara labanu talankinu do soroku fi ke gan kaw gem moko be ku do soroku da to nanti ginari irin munna fa kite liddi gen kebe aga kebe talande ber yo bunu yani monsieur Smare ite serendo digamen tengenang ma c'est pas ça ma baga kani tout à fait odo fon tengen carte soro inalli nga kebe kono girma kanko da c'est le lidiga kebe kono agantu du inalli le 25 décembre à Bulli le 24 inalla fay inallo trinka inalli kube ni ga girma oga golnyani da girma sine kenogo inalli trinka iga kebe kono i muni trindi golle be gadu il faut qu'il n'atwa nanti ina lo lombura ko fay bulli c'est lomburu gano ina lo fay bulli c'est le sobe gumu gano ina lo fay bulli bulli ko nawto alemni ma krissé ayagare ay asrakase asu siginte nyani lenki depuis le mois de septembre pour que nanti girma mouma Mauritanie mouma Mali Sénégal l'idée est installée aussi dans ces pays il souwerni bulli il faut qu'on a yaya ko ya nanti o wi mulla o gemmiya pendant les 3 jours jint continue sogre rent continue digament continue na golle ngor ant continue sere su makkonu nanti nganari c'est vrai wujur men ma hadama ganari ma haginya sallama ku ngant kontal tout à fait mais on te kanike nga parce que o wi mani sere begem kontata allah kono akko duna sudan nanti ndaga bulli imi ndoro parce que andru wanyani angana daga gana ndoro an kana ko nanti dan ndoro bulli ko sigi li dingo fede bulli muma ado bulli tagallomo ado bulli khanani nawd gel France bulli nan ga tawo Espagne nan ga tawo jusqu'à Brésil bulli ngenga lolo asu siginte nyal lenki asu kambania
koma oglawa girma kanko ga koyniya nanti liddi me fe liddi ko yimbe hagro kan o ko bullin ko ana haragano bumbu parce que on ko fo nyamulla parce que rumu ko bene go maga bullin ko ngani bullin ko ban rumu fe do girma mu ma nyarum muni mortan soir muni donc o ko bullin ko o siginto nyan diga me kundu fe a photo ni ngoma ga image ni ngoma video ngoma nawtu bulli mu manga siki parce que nafa ko beni gadi ko wacha nafa bani won ogu munga ko nada à partir du 16 novembre bulli murgi bi muma o sellana na bulli no sella na poubelle siginde na plateforme de beri mairie adi tanjike hadmer mi akete salarié etangedi wutara pour que nan sage bulli la bandini logo mangana dotta ma bulli ngala wutanga igana surime nga katene bako maga kaju nga katene bako maga naburu nga taka manani ngana iga kala inondation takri ko fanami nyanga kibe ga bulli mirgi bi na su khoro nan ga su sedi fenga plateforme de déchets o soro ngano iga trieni donc kinga nyana ke forum no soro ndangi nali na fowori hawli de muku liddi soro ku beni igati ila gol nyana ma liddi soro ku beni igati ni garanto nyani o murna hamaga hasu mo nalli hanawori no akshot parce que au base nyani era tout à fait li girma cadre sun yere girma cadre na hamu go fay simplement nanti kulum numen du ko tona men wala kulum numen ni kunda hari khoro masla espace jasta bara o gateli kebe de ber bulli khoro na ko meda khoro nan gol nya domi khoro mak to me fayni ancienne faïence trinken ni mare me fa gol nya na hi na ko ko tanya du kumen aga duro ko golbe na ko ko tanya du ko o gol nya 4 miskino nya 4 maru munya ma allah gana nya gana frobe go foto ko tambe et donc pour cela khoro nan kefia on te voit sina kono on te butu nanti serengo fo kono da on te butu nanti serento mulla on te butu nanti sereng amerika to finan président ankani kurunde fede ande foko par exemple cadre no ko ina li kudo golle ke bi xaga de c'est très important est ce que xaga xad initiative ngo xad jofi kudo vraiment na tuindi nanti vraiment kidi o ku kedi ber xali khorosuna kefi ara yibe ga xama xado fo effectivement angati li digal fo de bari man no ga WhatsApp ni Facebook no gi fakka image c'est pour dire que on veut prendre tout le monde à témoin li digana daga hari gouverneur le me wori magan photo agadro fe nanti o dak ke wori cadre bega debeke o gam daga wori alaw nyana atora peut-être on tente tout wala on n'est pas au courant wala ga peut-être que allam kité o dangami wala ka cadre nallo debeke angam li di xabar mu li digana dang bani timi orinera kaso kani on a carte d'invitation de nan daga kin cadre ko muma sonin kan cadre be ga yere agala kitengut nanti lidim dom invitation lidin katia o yampe mourna maka parce que c'est rare o gante sauf au gantantou parce que on n'a pas la maîtrise de tout mera o gangon tengen cadre mumanya girma katel kane mo gombe a politicien ni nawta a député ni a maire ni a cadre ni be ga gonyan société ngere a ouvrier ni be ga gonyan yere a debgu mi be ga yere a solo be ni ga fankane dans la société civile dans les associations dans les ONG kungam kefi ni kutunkini me on mamour monsieur Soumari développement nandakani tout à fait o debu nga pourel mo gombe on mamour angri nox angri golnya li fank kundu angri France andak fank kundu angri États-Unis andak fank kundu ang mulla nan développer nandakani lidi to xoron kefi on développer ndakani an mantan mournu lidi do gumam tengan aro fotana atan nga li xoron kefi xoron masla o gatir kani mo gombe takati yo président katoga ile kata bawono yido signaler waxti ki antaha bakka kendime boy Soumari anuma ka kafa gille ko digaw ma ndi yani ta tigande ya don ile kati président ngel question be poser sere yere geno ko be digili lidi fe lidi an fayna an ko fonno anyi mena tu du gangu an hakile wala nchoro nanti ko fo ke ay telkani wala telkani ana fa ngana gango de beri yeru aro yirigi aro yeru kampungi fune 2018 daforo anya fo duna sugi wate jagi 2019 fitanani oro jamango do xenche jaji bi no xenche onna gango dimashu fanke fino darja kay fo kefo o dawla ado o sembe ado hakile o katino on dakkane angana ko fun ko nanti khali kenya tubabura suralla fullara sholinkara sere bakaga kumeni gande sere bakaga kumeni ji ko fo keno mais amaganya ko fo ke suga kumeni ji amaganya ko fo ke suga kumeni ji dagu men pare mpai buli dagu men adi gilma bagun kingi jafunu hayre ila sukhir kat buli anda khempe gancho ibania lidi fere gancho ya fetni se sugeni gancho in Kenya a fetni iri gango nya gango
nanti ino munyam panke nanti onda kane na lidi créé na lidi bangandi gilma suga munna fande ili ni debe yimi gilli tani pilla kota igatel gemme mukesu muke anya foré anya yagari lemine xirse ike debu be imantel gama machallah ku munna fani nyani ga ko fonno sonin kara andon dolenya wala sukango katike nga de cadre de 14 novembre alhadi yugo yagari lemine xirse espace qui très jaj tabar ora suagango anar fomu munna fa be ga fides forum international pour le développement solidaire angla kebe kita kumbene angla alla khamini wala angla sori kebe kita ngati ndungu kala ngonya tike ke kitene à partir de 14 angla kebe mu angla wa sembe kinda angla jofer bulli kumbene fala kiana yo kunu nyani ona filinke kate président Noxid Camara ki ya mi bako Karmandi Bani man kha gangura makhana ngilima man kha digawna makkat muftani sarere mu duna sulenki kati ku kuto bini khagi mo ngom le Karmandi Bani Allah fa dambati no wala ga kebe murno jamane lumu ma gidma garo musuma kenyata inali por kapenya ko ya pour kinali osunu kitum kinme olant dagan me falle osusunu bato bane kano donc ina lolo kitum kinme osuna ngol nya dome kebe gno mantura onakata jaram dome afilla nengen kebe kenyata critique ni ko ni amulla parce que yago jaram adam le mesuga gol nyana mangar fo deberi asire ngari angar fo ka debera burenge yo yibe gana koyanga kemure feti akama contrôle nyana mais seulement anumulla anna lo kille donc ina bismillah nawar kama yeli Karmandi Bani wala maka digal legere tam makkat soni ko lengi digal legere be maya kenni adama qoron kefi inshallah o gana kefi hotel kania leader ke mbana kota e o mulla ke fides bo ga deber le 24 25 26 sere wo sere o mi am sere bane maya asfunalité o ga gollu kubeni kam makedo oni fa do inshallah kono ñaan warat ñaman président digal legere ke biga makkat mare mo lenki anum la message gango ngal katas alors message biga katti ma personnellement ado au nom de l'ID c'est que au kono au fankana kam kapo kubeni kefe o di wariat imiyago Occident na France ni jamanu sere begana ri dono fatan binne nyani France nationale tenti max ndaga nkala minna nya directeur na tanakati sere kamma ngku diriger ne il kenkininga do man il kininga do parce que la golle ke daña il ti o jamani atel kani mendu makkat fay kata ala golle ke da har kini koron ke fi luwani nyani kuma kapen obligation ya nan cotiser na sécurité sociale sigindi suru sugla jarene nan cotiser ngana da retraite ga kalsin kinanga manga nyamo gombe suru ndak France en 1960 idi bito filla nyano medi khasu sikya nyano harbi fin retraite muto jamani kappo nyande ken bari koron nan ke fi sere makkon kappo o mar musu tigana o wutini danga inalli nyimi inter nyimo da iri nyimi iri nyimi o hamamana o télévision yo kunu nyani mamana smara o mamana nawari boko siri wali jawara ngisi mana lid odo lid gata ko erbani lantu di bakme bawon maremo asitu lid ga kebe kama nawari gil mortan noko gil makno ko partout kem kunga waxtu bani lantu di bakme kha ko tatan inshallah o ko do khaskef manto o mamadou kharento yali jawara agel lid khirsen kunga nawot gil kharanna kelen ki kefin boy sumare aga sik dogi fofo wali jawara kunga gani gil lid khirse boy sumare dawd gilli fofu gni porte parole kunga e wa samba singal camera lidde au niveau de naksotiran kunga murtani yeli jawara an gil coordinateur ken kunga khana war mo khosiri gil aljuma ke waxti li khinde mo khosu khar khata hamidu kha jungar kewtu ndin sonu ko lemu nanti dur khoton taw khama gil kebe gatangan soni kara waytin alla ganna woni kin khay yo mare mu kunu yan kharana kelen ko do khaskef manto alla do khatakiya khakkat nyan nuksu lidde ir gangongal katasu asuna mak banti masuna asun mugo gel ko hakatni be gel khakhir décembre ado gel ke khasu bi kunga al hadi kebe garan do ko be espace culturel jata bara asuna likad do ko do khana fam li digen kebe iga kebe de beren waytin khadangani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh